तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मिर्ज़ा सुफियान बेग 6B से इस बच्चे को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। सुनाओ नगमे कुरा के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरा के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहबे अनवार हो जाए। आपके सामने मिर्ज़ा सुफियान बेग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिqू मिम्मा रज़क़नाकुम والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك